You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon, alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod mo. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyam, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katiliwan. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingos-bawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayog nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang yang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian og makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Ano sa pita ni atong tulumanon panginlabot nga inyong mabati alas 10 ngadto sa alas 11 sa buntag gikan sa Lunes hangtod sa adlawng Biyernes. Kagahapon mangayo bit pasaylo pero dili ito amo sa naundang mi kay nag-brown out. Dili lang diri sa akong broadcast area hasta dito sa istasyon. Doon ay nag-brown out sa mao to nga wa nami makatiwas mo nga mangayo gihapon mig pasaylo nga naputol mi kagahapon ug unya ato ba nga hinaot lang ta wa na brown out karon ug unya wa sad intay bahitabo sa atong kining kalihukan no atong mga gadget dire sa istasyon aron nga maka matiwas gid nato ang usa ka oras natong tulumanon sa hisgot-hisgot meaning atong mga tinagsip ug nag-unang balita. Karong buntaga, mga musta ko sa tanan natong mga kaigsuonan dinhi sa Ormoc, sa 4th distrito, sa tibuok rehiyon 8, sa inyong tanan lang sa Luzon, Visayas ug Mindanao, sa tibuok Pilipinas, hasta pagani ngadto sa laing nasod diin tuwa dito dai atong mga kaigsuonan Pilipino nga nanginabuhi o kaluoy sa Dios ang uban kanila maayo na pero doon na say uban in taon nga na problema labi na gyud ang nanrabaho dito sa Israel ug uban pang dapit nga dunay kagubot mao nga manghinaot lang ta tabangan nato silang ampo nga unta in taon mahalikay sila kay doon na narbatay na batian aw nakandadawat nga report nga doon na nasabing tao ipipila nato ka mga kaigsuonan nga tuwa dito manarbaho nga namatay sa atong panauyamot in taon. Mao nga mag-ampok ta atong tabangan manghinaot ta nga ang atong magagagahom mo mugiya kanato sa ngayan natong buhaton. Okay. Maayong tingali nga magsugo dayon ta nining atong tulumanon karong buntaga kay lagi naghantag gibiyaan nga mga angayang isyu nga hisgutan kagahapon. Gani hain na to. Dunay text nga akong nadawat nga amoy atong gibasa kagahapon. Text gikan sa ni. Ang text ni kinsa ni Prisi og iyang mga silingan ambot diin dapita sa Ormoc kay ang giingon dili Ormoc raman, Ormoc City.
gikan sa Ormoc City. Presi og naminaw ka man, pasaylo ang naputol may sa among hisgot-hisgot kagahapon. Ug unya aron nga makuan matiwas kini akong kumplitohon ang akong paghisgot o pagtubag mahitungod ining imong pangutana sa imong text. Balikon ko pagbasa kining imong text. Good morning, Mr. Pipito. Palihog daw paghisgot kining pagpapirma nga gihimo kuno sa nagkalain-laing dapit sa nasod tungod sa planong satsa. Akong pangutana, kinahanglan bang mupirma ang tanang butante? Salamat, God bless, and continue the good work. Presi ug mga silingan sa Ormoc City. Presi, wa pasaylo nga wa tiwas nato kagahapon paghisgot, pero akong kumplitohon yun aron nga dili kaksan makaingon nga wa man kumatagbaw sa report kay naundang man akong tiwason kay kini mubo na lang no. Matod pa sa nakuha natong impormasyon, Presi, pinasikan sa balaod ang imong pangutana, kinahanglan bang mupirma ang tanang butante? Matod pa diri sa nakuha natong impormasyon nga ang gikinahanglan at least 12% lang, 12% ra sa total sa total number sa mga voter. Sa ato pa sa pagkakaron presently niining panahona kita ang mga botante sa Pilipinas mudagan og 67 milyon mao kanay total number of voters matod pa niining report. So sa ato pa 12% sa 67 milyon ang roughly estimate nato 8 milyon. Sa ato pa sa 67 milyon ka mga botante nagkinahanglan og 8 milyon lang plus voters ug dunay makapirma niana nga 8% kana 12% sa 67 milyon usa na maunay giingon nga magamit sa People's Initiative. Ug unya giingon sab dinhi nagkinahanglan kuno og nagkinahanglan og 3%, 3% sa matag distrito. Sa ato pa ang matag distrito sa nasod kinahanglan nga makakuha og 3% nga pirma no aron nga magamit sa People's Initiative. Ug unya ang maong mga pirma isubmit ngadto sa Comelec. Ang maoy gamiton kuno lagi gamiton gipanghinaot nga gamiton sa Comelec sa plebiscite nga himuon sa dungan sa 2025 election. Mao kanay target. So ang imong pangutana, Presi, kung mupirma ba ang tanan dili sa nato nga sa balikon ko nato nga sa 7 milyon ka mga botante na kinahanglan lang og 12% ang makapirma. O niya ang 12% matod pa sa niining estimate nga gihimo murag 8 milyon lang. O niya ang matag distrito sa nasod kinahanglan nga makakuha og 3%. Aron nga kani magamit lagi niya nang gihuna-huna nga People's Initiative. Ato niya ning hisgutan kining People's Initiative kay ni ay pamahayag nga ako dayong sang sakyan no karong buntaga dinhi ning atong tulumanon kining interview nga gihimo sa usa ka radio station dito sa Manila kang retired Chief Justice Artemio Panganiban. Kini si retired Chief Justice Artemio Panganiban sa interview mipagawas na iding pipila niya ka mga huna-huna. Matod pa niya, ako lang ni. Depende ni og paminahon kining iyang huna-huna. Matod pa niya dire. Dili mahimong gamiton ang People's Initiative nga pag-usab sa major provision sa atong saligang batas. Sa ato pa niya kining People's Initiative
dili ni mahimong gamiton gamiton pag-usab sa mga major provision unsay buot ipasabot ni retired Chief Justice major provision sa atong saligang batas. Unya dili matod pa niya, dugang niya, dili mahimong taga-gobyerno ang ang mupasimuno sa People's Initiative. Sa ato pa, dili mahimong nga taga-gobyerno mao'y magpasiuna ni ining People's Initiative. Matod pa sa Korte Suprema, matod ni retired Chief Justice Artimo Panganiban, matod pa niya diri, matod pa ang Korte Suprema, matod pa sa Korte Suprema, ang People's Initiative ay hindi maaring gamitin. Naging bulok-bulok kay kung inin tinagalog. Nga dili mahimong gamiton lagi nga mohimo og major revision diha sa atong Batakang Balaod. Tingali mga minor nga kausaban sa Batakang Balaod magamit kini People's Initiative. Simple kuno amyenda sa saligang batas. Maura kuno'y magamit diha ni ana paggamit ni inang People's Initiative. Ug niya matod pa niya pa dugang pa, hindi maaring gamitin ang People's Initiative para pagpalit sa pirma ng dili ina baning ka lisod usahay ning edad ng mata. Malipat usahay. Matod pa nireo, mauni ang kang retired Chief Justice Panganiban. Hindi maaring gamitin ang People's Initiative para pagpalit sa porma ng pamahalaan. Ang saybot, ipasabot ni kamo. Sa ato pa, dili mahimo nga gamiton ang People's Initiative pag-usab sa klase konporma sa panggobyerno. Ug unya matod pa diri, dugang niya, ang Comelec ang inatasan pag-verify sa mga pirma sa butante sa signature form. Sa ato pa ang Comelec dunay gitahasan nga pag-verify sa mga pirma sa mga butante. Ug unya matod pa niya, matagal ang proseso sa pag-verify sa mga pirma sa mga butante sa signature form. Dili kuno sa din masayon. Kay hinoon gani matod pa ni Comelec Chairman George Garcia nga kadtong mga area nga ang mga Comelec sa matag munisipyo, siyudad, probinsya, adto ra didto ang verification diay. Dili kay dadon pa ngadto sa Manila. Maunay akong pagsabot. Manghinaot ko nga ang akong analysis sa akong pagtimbang-timbang sa akong napunit nga balita karong buntaga mahitungod lagi ni ining People's Initiative. Duna manggali naminaw pagkakaron nga duna sa sila'y ideya nga buot ikatampo ni ining atong paghisgot ni malipay kaayo diri si Hitler. Pero balikon ko no, kining pamahayag ni Chief Justice Artemio Panganiban, iya gyung giingon nga iya laning huna-una. Mahimo tingali nga dawato ni udili, pero angayan sa tingali nga tun-ani. Kay dili man komedya kay may ordinaryo lang siyang abogado. Bisan pagali ordinaryong abogado, nga dunay mga legal nga mga huna-una, may bayo sa tingali paminaw. Kini pagka si retired Chief Justice Panganiban nga dugay-dugay nga naglingkod pagka Chief Justice. O kunya kining iyang mga huna-una maayo tingali kanang giingon dili mahimong taga-gobyerno ang manguna ang mangunay mo'y pasimuno sa People's Initiative. Simple aminda simple nga aminda sa saligang batas lang kuno ang angayan nga gamitan
niining People's Initiative. Okay, balikon ko, hinaot unta nga kining atong paghisgot-hisgot pagkakaron sa niining nakupunit nato nga huna-huna pamahayag ni kanhi Chief Justice Artemio Pangadiban makatabang ni paghatag og kahayag niining pipila nga maingon nga unsa gudi ay sayon raman di ay People's Initiative lang kay usahay yung kuno kay kuno bato pa sa akong analisar sa akong pagpaniid obserbasyon sa dugang pamahayag ni Chief Justice retired Chief Justice Pangadiban nga dili maayo kana naging giingon dili mahimong taga-gobyerno unya sa pagkakaron wa bay taga-gobyerno nga himog mga lakang gani nga maoy gidudahan nga maoy pasimuno nga maoy nanguna maoy naghatag niining gigamit kuno pamalit niining mga namirma mahitungod niining charter change para nako hinaut unta nga ma-resolve gyud kini kay sa ako nagikaingon di akong usbon dili ko supak wa ko'y pagsupak sa charter change sa kausaban sa atong batakang balaod kay lagi edad dugay-dugay naman sab kini pero mas maayo sab tingali nga konsultahon ang katawhan kung ug unsa ba gayud nga mga probisyon nga inyong gituhuan nga angayang usbon kay medyo wa na obsolete na dili na magamit niining nagkamoderno nato nga panahon mao nga hinaot unta nga dili lang ta magpakahilom ikaw nga yanong lungsoran man pasag di na sila diha kay naabitaw atong mga pinili pero kita magbagot-bot man kay dili man sab na silang atong mga kaigsuonan nga napili diha perpekto ang doon na tayo mga huna-huna tingali nga ikatampo aron magmaayo ang dagan sa atong panggobyerno nganong ato mataguan atong ipabati mao manggali nga kami din hining atong tulumanon panginlabot kung dunay among nabatian kung dunay among madawat nga mga report nga angayang atong pasawan sa publiko amo ginambuhaton ni Hitler dinhi mao nay order sa management sa Lungsoranon Radio dili nato taguan atong ipabati. Okay. Sige. Ato nang ipadaplin kini mga pamahayag ni Chief Justice Artemio Pangadiban panghinaot ko nga kining iyang mga pipila ka mga gipabati nga mga obserbasyon inyong makahatag sabni o kahayag niining uban nga naglakaw karon nga nga maoy nagpasibo kanabang nagpalakaw pagpapirma ug unya nakasabot na sila ug unsa di ay tiniuray nga sitwasyon pinasikat sa balaod. Okay. Usa sa mga hikalipay dato nga balita karong buntag nga atong dadawat mao kining giingon diri nga si Health Secretary Herbusa makigsulti kuno ni Presidente Bongbong Marcos nga suspensohon lang usa ang PhilHealth premium hike kining pag-increase sa kontribusyon sa PhilHealth. Gani kagahapon sibo sa atong nakuha nga impormasyon kagahapon ba to yung sa pagkadiyan baton pa o kagahapon giingon nga grupo sa mga trabahador total sa dugang nga kontribusyon sa PhilHealth sa ato pa dunay mga trabahador nga supak sa dugang nga kontribusyon sa PhilHealth ug nalipay ta nga sa balita karong buntag no less than the Secretary of Health mo'y muhangyo sa atong presidente nga dili lang usa ipadayon kining dili lang unta i-implementar kanang
increase sa membership sa PhilHealth. Wa lang untay dugang kontribusyon sa PhilHealth. Kay mo man ay pangayo sa mga trabahador ug nalipay ta kay ang atong Secretary of Health buugi mo sa muhangyo sa atong presidente. Manghinaot ta nga maistudyuhan ni pag-ayo sa Malacañang ug unya medyo makalipay sad ni sa mga kaigsuonan pa. Ni anatab ni anasab ang lain nga nakuha nato nga balita karong buntag, no? Mga driver mi pahayag dismayado kuno ang mga driver nga papilang kuno gihapon ang lisensya nga ilang nadawat imbis plastic card na. Diha maguto istorya sa LTO in charge nga pila na to ka milyon ang niabot nga mga plastic card. Ug unya nga nakapahibong mo nang nagmahay kining pipila ka mga driver nga ngano man nga papel malang kuno gihapon ang ilang nadawat nga lisensya imbis plastic card na kay mao may gisaad ug mao may gisulti nga mao kanay kun himuon na nga kung plastic card na mo ipangatag kay dunay ubay-ubay nga nadawat pila ka milyon kato nga plastic card nga biabot ug unya maunay gamiton. Manghinaot lang ta nga makahatag og maayong tubag niini ang taga LTO kay murag ang mga driver nang mahay. Unya ni anasab inani ngari na ta sa pag-ibig. Maayo ning pag-ibig kay dunay pagmamahal. Matun pa dire ni Alex Hilario Aguilar. Pamahayag ni Alex Hilario Aguilar, ang Deputy Executive Officer sa pag-ibig. Matun pa niya, gikan sa 100, mahimo ng 200 ang contribution sa matag membro. Kini maoy dugang kunong kontribusyon sa pag-ibig. Ug niya, gikan sa 100 mahimo ng 200. Sa ato pa ikaw nga membro sa pag-ibig, karon nga nagbayad ang imong kontribusyon usa ka gatos, mahimo na ning 200. Ug niya, unsa man ang mga giplano sa pag-ibig nga niini. Matod pa dire, nagkalain-lain kuno nga loan ang nga mahimo maabil nagkalain-laing loan ang gihikay kuno sa pag-ibig pananglitan maabil sa mga membro ang calamity loan, quick loan kung dunay emergency, ang employer sab ang tag-iya sa kung ang employer ang agalon do na po'y counterpart contribution. Ubos nga interest rate ang ipataw kung mubura ang panahon nga mabayaran ang loan. Sa ato pa, ubay-ubay ko tinuod dunay increase sa pag-ibig nga unsay nga niining gikan sa 100 nahimong 200 pero ubay-ubay sad ang klase sa mga loan nga maabil sa mga membro. Mahimo nga iabil sa mga membro. Kana lang calamity loan. Quick loan kung dunay emergency. Unya hasta pa sa ibabayad ay kung dunay emergency, dunay problema sa imong anak nga mga bayranan, mahimo nga magka-loan ka gikan niining pag-ibig. So ikaw nga membro sa pag-ibig karon, ayaw kahibong kung pananglitan manggani dunay inig kuan mo increase na ang imong contribution kay ni increase man sad ang nagkalain-lain nga mga maabil nimo imong magamit nga mga loan. Doon na may mga pribilehiyo sa nga
kuyog ni anang imong increase dugang sab nga mga pribilehiyo ang imong magamit labi na gyud ining loan, housing loan. Ug unya kini housing loan matud pa kadtong mumura og tuig ang ilang loan, dili kanang tuig kanagong mga ordinaryo magkailang 25 years loan o pila ka tuig kanang mubo ra kuno matud pa mubo ra sa ubo sa interest rate ang ipataw ang ipahamtang nga interest kuno mubo ra sa panahon nga mabayaran ang loan. Sa ato pa ug magbayaran nimo og sayo-sayo ang imong housing loan sa pag-ibig, dako kaayong posibilidad nga maminusad ang imong bayranan. Okay. So, pagkanindot mo na ini. O niya, niya na ta. Lain na sab nga unsay nga ini. Unsa na ni nga aoy nga rin na sa matud pa na ining report Senadora Amy Marcos nahadlok nga masudlan og political provision ang giduso karon kuno nga pag-amendar sa atong konstitusyon. Sa ato pa bisan si Senadora Amy Marcos dunay kahadlok nga tingali og kanang giingon lagi nga economic provision ra maoray ilang hilabtan, maoray ilang diskutihon, maoray himuag kausaban, pero wa kaayo ta masayon kung maura ba gyud tinuod na, no? O di ba kaha mas grabe ang uban pa nga major provision sa atong batakang balaod ang usbon. O niya ni adire ang usa sa mga buot nako sa nga hisgutan pagkakaroon kay inabali naunsa maguding nahitabo namo kagahapon nga nag-brown out, nagkaputol-putol ang mga importante nga issue nga hisgutan. Okay. Sa giingon dire kini si Amy Marcos god si Senador Amy Marcos nagduda man gyud nga tungod lang niya ang gi-offer kuno nga 20 million nga gi-offer per district para sa House Chacha. O niya ang atong congressman din si Congressman Gomez nabalibad man nga dili ni tinuod nga dunay 20 million nga gi-offer sa matag district. Ambot og kinsay nagsulti niini sa tinuod. Wa man sa kung magtuo nga kini si Amy Marcos mamakak pod. Anya unya gani matud pa diri sa balita gikondinar ni Senadora Marcos ang kanang giingong alleged offer nga kwarta nga gikan sa kuno taken from the government assistance program under sa Department of Social Welfare and Development, Department of Health o sa Labor and Employment sa DOL. Nga sa ato pa kini di ay nga mga gi-offer kuno nga mga hanyag sa mga gipapirma base sa report nga atong napunit gikan dai ni ang higagamit niini ang government assistance program ubo sa Department of Social Welfare, sa Department of Health o sa Department of Labor and Management. So sa ato kwarta sa gobyerno mo na giingon nga imbis mo igabiton kuno para sa panginahanglan sa mga kaigsuonan nato, gigamit naman hinuon kuno pagsuhol sa mga mupirma ni ining kana laging mahitungod sa Chacha. Okay, nahala manghinaot lang ta nga marisolbar gyud in tanan, maklaro man ni og unya ambot unsa gi resultado niini
do na bagid kahay kahigayunan nga mahinayon kining chatsa ug unsa bagid kining People's Initiative kay lagi sa ato nang gihisgutan kaganina mga pamahayag ni retired Chief Justice Artemio Panganiban di man mahimong gamiton ni ang People's Initiative pag-usab sa mga major provision sa atong batakang panahon. Okay, hala, mupunit taglain. Laing tinagsip sa balita nga atong nadawat karong buntag. Din hinining atong tulumanon. Mao kining giingon dire nga butchers program matod pa dire. Butchers program para sa grade 11 student sa state universities and colleges o sa local universities and colleges pinalawig sa DepEd. Sa ato pa, wa ni hununga. Akining butchers program para sa mga grade 11 student sa mga state universities o sa local universities and colleges pinalawig, gi-extend kini, gipadayon sa DepEd. Ug niya matod pa sa report, laing report, ang signature form para sa People's Initiative gikan sa 400 ka mga dapit sa nasod nadawat na kuno sa Comelec. Nadawat na sa Comelec. Ispo ko mo ning mga 400 naman. Sa ato pa dugay-dugay. Tininood na gidaay ning pagpapirma. Kay sibo na ning balita, ispo ko mo ning mga 400 ka mga dapit na nasod nadawat na sa Comelec ang signature form para sa People's Initiative. O manghinaot lang ta nga di pa di ay. Matod pa ni retired Chief Justice Panganiban, ina ba to? Ikaw di ay nga mogpirma sa kanang giingon nga People's Initiative kung pananglitan nakahuna-huna ka na nga murag nakasabot ka na og unsay mga tuyo ug katuyuan na anang pagpapirma, mahimo kuno nga imong bawion, imong moingon nga kuhaon ako na nang akong pirma, i-erase ka na ang akong pirma. Maduna ka di ay katungod. Kay kana pero gawas ug imo lang kabubuton ang pagpirma. Ang lahi kung ikaw magpirma nga midawat ka kay di ka na gyud makaingon nga wad ako diha pa irisa nang akungan. Makahimo lang kaniya na og pagpirma nimo why gitunol nga bawas niya na. Pero kung ikaw may pirma human makadawat awa kay daganan. Di ka na gyud makasibog. Munay giingon nga huwat ka na lang og unsay resulta. O niya pa dire. Kasi resulta sa imong kabuang. Matod pa na. Paabot ka na lang og unsay resulta matod pa ning akong silingan sa imong kabuang. Ni apaylain do. Ako medyo nakaingon ko sa akong kaugalingon pastila no. Pipila ka sibo sa atong nakuha nga impormasyon nga pipila na hadlok sa ilang panginabuhi pag-abot sa Pebrero. Mga driver pag-abot din kay lagi ning tapos sa buwan sa Enero giingon man nga pagka Pebrero wa na gyud kadtong mga wa ma-consolidate nga mga driver nga mga sakyanan ang mga jeepney operators o drivers nga wa magpa-consolidate dili na makabiyahe. Kay gani matud pa nining nakuha nato nga report ang LTO nagdugang na og mga impounding area tungod kay tungod sa daghan nga hidakpan nga wa makonsolidate nga jeepney. Nga sa ato pa murag di na ni
kay ko lang o istorya lang. Kay nangita naman ang LTO og duga nga impounding area. Nangita naman silang mga area diin adto hipusa kadtong mga sakyanan nga mudagan nga ilang hidakpan nga wa lagi magpa-consolidate. Mao nga di na entaw pipila ka mga driver nga nagingon. Unsaon naman lang. Nahadlok sila sa ilang panginabuhi. Mag-unsa na balang kuno intawon ang ilang mga anak nga nagtungha. Maunay angayan sa punta nga himuan og aksyon sa atong kagamhanan. Ug niya pa mga Hitler. Yes, Sir Chuchi. Unsa ba ning alamang kay di ay atong Gagmay na siya nga pasayan, Sir Chuchi. pasayan. O hipon ba kanang himong hipon? Oh, kaya di ay balita nga ubay-ubay kuno San Katirbang alamang midagsa sa baybayon sa San Isidro Leyte. Sus, no, pagkanindot dito. Ispo ko kuno nga ubay-ubay San Katirbang alamang kuno midagsa sa baybayon sa San Isidro. Mao nga nakaingon ko nga pagkahayahay anining San Isidro o nakapahimo sila kay wa man di naman ni Bestel nga kuadon pa haguan pa kay mi dagsa man kuno ni sa baybayon. Kini di ang alamang pansat di ni Ayan. pasayan. Hitler pasayan ba ni? Oh, mara pasayan na siya nga gagmay, sir. Kanang himo og mga- hipon. Dahala, di na lang ta maghisgot ni kay pag-ayaw kay hinaot unta nga dunay mga kaigsuuna nato nga naminaw ron nga mong pasabot nato. Pero ako lang ning ibalita kay medyo may surety ni San Isidro Leyte kay San Katirbang kunong alamang bidagsa sa baybayon sa San Isidro. Okay, nahala. Mauna ang tinagsip sa mga balita nga atong nadawat karong buntaga nga atong gipasawan sa atong mga kaigsuunan nga naminaw kanato karong buntaga. Ug niya ni ay pipila ka balita nga kana laging giingon nga gitun-an na kay sibo sa nakuha nako nga impormasyon karong buntag nga matud pa dire nga ang DepEd kuno gitun-an na nga ibalik ang opening of classes sa Hunyo. Sa ato pa dako kayong posibilidad nga sa sunod nga opening sa school year adto na gyud abli sa Hunyo. Mas maayo tuod kay kadugay man kanang para nako kana ba yung gitun-an pa. Unsa may tun-an nga kadugay nato nga pagkadaghan sa mga abogado, doktor, mga unsa pa karon nga mga engineer, accountant ug uban pa nga nangalisensyado nga ni graduate gamit ang Hunyo nga opening sa school year nga nagkina still pa ba na tun-an nga munay giingon nga kuan man na proven and tested na man nga buwan. Pero manghinaot lang ta nga matud pa nining balita kay niya nga napunit nato sa balita kagahapon. Giingon dire ang Department of Education DepEd has commenced consultation. Nagsugod na og paghimong konsultasyon nga i-revert ngadto sa old academic calendar of June to March. A proposal triggered by the struggle of students and teachers to hold classes during the dry and warm season. Tinuod kay problema man to ni atong ginausab ang atong opening of classes nga nagklase pa sa panahon sa dry season sa huwaw sa ting-init daghan naunda nga mga eskwela na way klase pila ka adlaw nga way mga klase kay
in town. Di ba sustainer labi na ng mga eskwelahan nga way klaro nga mga ventilation. Way mga may lagi ang tanan dunay ventilador o uban pa. Pero mawang hinaot lang ta nga sibo na ini nakuha nato nga impormasyon nga matinuod nga matuman na gyud nga sa Hunyo na ang abli sa klase ibalik na sa karaan aron nga pagtabang intawon sa mga bata o sa mga magtutudlo. Ang Teachers Dignity Coalition miingon nga ang DepEd kuno mihimo sa ilang central office consultation sa mga estudyante, student group, parents, teachers, and other stakeholders regarding the matter. Sa ato pa, doon na gini ay gikonsulta gyud ang mga kabataan, mga ginikanan, o uban pang grupo sa mga estudyante. O unya hain na ni, giingon sa dire nga, samtang ang DepEd kuno has yet to reveal what was tackled, Education Undersecretary Michael Pua told the hearing of the Basic Education Committee of the House of Representatives last Monday that the agency has already concluded its study on simultaneous simulation on reverting to the old academic calendar. Sa ato pa murag klaro-klaro na kay bisan si Education Undersecretary Michael Pua sa meeting kuno dito sa House of Representatives mihisgot naman ni confirmar naman we actually got the result on simulation on how to go back to the April May break since we are crafting the policy consultation are important. We will be scheduling consultation. These things have to be discussed thoroughly, matod pa ni Pua. Maulagay para nako, mas maayo man sa mga papangayuan yun nato og una-una ba ang publiko. Parehas ko nining gihisgutan nga umaabot nga charter change. Di isang bahimo nga sila lang mga kongresista o mga senador maoy magbuot og unsay usbon diha. Nganong di man konsultahon ang mga yanong mga lungsurano. Nganong di man konsultahon ang publiko. Kay daw naman sa daghang mga ideya ang publiko nga tingali wa nila sa mga kongresista o sa mga senador. Nganong dili man pangayuan og ilang huna-huna unsa bay inyong nakita nga obsolete na nga probisyon niya ng atong batakang balaod. Unsa bay inyong huna-huna nga atong buhaton. Sa ato pa, inighimo nila sa lakang, wa day problema. Kay daan naman nga, daan na, nagsuportar na ang mga lungsuranon. Pero og sila-sila lang, daghang bagot-bot ang atong mabate. Ug unya, matod pa diri ha, mupadayon ta, niining sa mahitungod sa eskwelahan nato, sa education. Matod pa, kini kunong giingon nga karong bag-o, ubay-ubay nga grupo ang mitawag nga ibalik ang old school calendar citing the hate experience by students last March and April. Maulagi na. Nakamatngon magita nga pwerte in town nga sakripisyo sa mga kabataan nato o sa mga magtutudlo tungod sa kainit. Gogo niya, nakalami, kay ang maong hangyo, mao'y gigamit nga rason sa mga magbabalaod nga mipile sila og balaod nga seeking to revert the old school calendar of June to March starting school year 24-25, stressing that the current school calendar running from August to June is not appropriate for the country. Niana, sa ato pa, doon na nagidi ay balaod nga gipasaka sa atong mga magbabalaod nga ay nakabati sa mga paghangyo in town sa mga ginikanan, mga estudyante, so mga magtutudlo. O unya, sugod kuno sa
school year 2024-2025 ibalik na sa karaan. During the last Monday hearing, PUA was asked whether the DepEd was open in shifting to the old calendar, and he responded in the affirmative. Sa ato pa, nalipay ta, why pagsupak ang taga DepEd? Karon niya pa. Meanwhile, the DepEd yesterday reminded state and local universities and colleges, state universities and local colleges, that the extension of the butcher program for grade 11 students enrolled in their institution would only be valid this school year 2023-2024. Sa ato pa karon na lagi sa dainin tuiga kining butchers program. While the DepEd said it would be extending its senior high school butcher program to grade 11 students currently enrolled in state universities and local universities and colleges. Onya, this school year, giingon sabda, dugang nila, that accepting senior high school student next school year would be made in accordance with their charter and charged to their respective funds. Sa ato pa, kutob na lang gid ayron tuigan, no? Ug unya, while such was the case, the DepEd said grade 12 students in state universities and local universities and calendar and local universities and colleges for school year 2024-2025 would also be covered by butchers for them to finish senior high school studies. Sa atong patiwason gining grades 12 students. The Commission on Higher Education earlier said that while state universities and local universities and colleges should no longer accept grade 11 students, they may be allowed to let incoming grade 12 students to finish their studies. Sa atong pagiklaro sa DepEd, nga dili na sila mudawat o grade 11 student, pero kadtong grade 12 student tugutan pagyod nga makatiwas pagka-graduate. During the hearing sa House of Representatives niining miaging semana, the DepEd said it has decided to extend the butcher program for grade 11 learners enrolled in state universities and local universities and colleges, noting that 17,751 grade 11 students are now non-butchers recipients, as the subsidy of the program for senior high school learners has already ended. Sus, naghanap pa dahil nila nga mabiya. No? Ispoko by 17,751. The DepEd will be executing memorandum of agreement with the Commission on Higher Education to formalize the arrangement. Maayo kita nga tabangan ni. The DepEd statement means that if some state universities and local colleges would continue their senior high school program, they would need to do so without the support of DepEd butchers to pay for the student fee. Kung sa ibot ipasabot. Sa ato pa, the DepEd statement means that if some state universities and local universities and colleges would continue their senior high school program, they would need to do so without the support of DepEd. Sa ato pa, sila ay ila na ni. Ang DepEd wa na ilabot. Finally, to avoid similar situation going forward, we would like to remind our state universities and local universities and colleges that the DepEd will be no longer extending the senior high school to grade 11 learners in their school beginning school year 2024-2025. Hence, the acceptance of new senior high school learners by state universities and local universities and colleges shall only be made in accordance with their charter and charged to their respective funds. the
sa ato pa mga kining grade 11 di ay boy may mga nag-atubang pagproblema labi na kay ang DepEd murag ang gipatiwas na lang yun niini pagkakaroon kadto na mga grade 12 nga makagraduate. Mao nga hinaot unta nga maparehas sa ang mga local government ba muna untay mo parehas sa Pasig ni Vico Soto. Matod pa o pananglitan man ang mga state universities kuno dili na makasustener ni ana laging pagfinance o ang CHED o ang DepEd sila ang local government pinaagi sa vouchers program mooy mo banos malipay ta nga dunay mga local government officials sama ni Vico Soto nga medyo may dawat sa kaakuhan nga ug dili mahimo sa CHED di na mahimo sa CHED o di na mahimo sa DepEd sila na ang local official ang mga local government unit maunay moatiban niya ng vouchers program. Ug niya kagahapon di ay do na tay nadawat nga text gikan ni Tuling. Paghisgot nato mahitungod ni laging sa mga bag-ong napili nga mga opisyal, mga bag-ong napili nga mga kapitan, mga konsyales sa barangay. Matod pa diri niya ni Tuling. Good morning, Mr. Pipito o sa imong mga kauban sa istasyon. Sa text diri. Unta kuno ang mga napili labi na ang barangay chairman doon na sab ni anang gitawag og New Year's resolution. Ug unsay himuon ug unsay himuon alang sa kaayuhan sa barangay niining tuig 2024 alang unta sa kaayuhan sa tanan nga mga lumulupyo sa barangay. Kung sa mga senior citizens nga membro sa purpose, sa mga solo parents ug uban pa sa tanan, way labot ang partido kung unsa kaban nga partido. Ug unya ayuhon unta ang mga pamaagi aron ang tanan nga mga qualified makadawat gyud sa mga benepisyo nga para kanila in accordance to the law and regulation of course to the required qualification dili in accordance to the partido. Daghang salamat Tuling. Balikon taragon kay murag maayo ni nga og naminaw na nato unta ang mga ang naminaw karon nato ang dunay mga naminaw nato nga mga bag-ong napili nga mga kapitan mga district chairman labi na gyud din sa ato sa city proper no. Unta matod pa diri ni Tuling no. Diretsoon ko na lang. Unta ang mga napili labi na ang mga barangay chairman do na usab niya ng New Year's resolution ug unsay himuon alang sa kaayuhan sa barangay niining tuig 2024 alang unta sa kaayuhan sa tanan nga mga lumulupyo sa barangay kung sa mga senior citizen nga mga membro sa purpose o sa mga solo parents ug uban pa sa tanan way labot ang partido kung unsa kaban nga partido. O niya matod pa diri ayuhon unta ang pamaagi aron ang tanan nga qualified makadawat gyud sa mga benepisyo nga para kanila in accordance with the law and regulation of course o to the required qualification dili in accordance to the partido. Daghang salamat Tuling. Nahala Tuling, ako nagyong gibasa kini imong gitext dire og manghinaota nga nagapaminaw niini ang pipila ka mga kaigsuuna nato nga dinhi sa atong dakbayan sa Ormoc labi na gyud ang mga bag-ong napili nga mga barangay official. Nahala wa na man tay panahon hangtod ugma sa samantak na og mao gyapong istasyon panghinaota kadtong mga gihisgutan nato
na kahatag og interes kaninyo og hinaot nga kadtong dunay reaksyon pabor man sa among mga gihisgutan o supak sa mga gihisgutan namo, ipabati na diri, ipadangat na kay kami diri si Hitler maniguro may nga among basahon na aron sad nga papabati namo ang inyong mga huna-huna. Dili lang puros namo kay importante kana nga atong sawan ang unsa may mga importante nga mga impormasyon nga atong ipasabot. Nala, ang tunugma sa mantak na di mo gyapon stasyon. Kini inyong higala si Pipito, uban sa akong partner dire si Hitler o sa management, sa among manager si Doreen Winky Pipito o ni si Engineer Buyet Pipito. Salamat kayo og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning. Hitler. Yes, Sir Chuchi. May buntag. Kusog-kusogin ang imo diha kay murang maghinay. Yes, Sir Chuchi. May buntag. Okay, may buntag mga kalungsuranon. Mapasalamaton na usab kami sa mga nag-view karon ug nag-like sa ato live stream. Labi na kang Ding Siki, kang Adilfa Igot, kang Archie Linaw, kang Alfredo Munching Kapahi, kang Sharon Ortez, kang Melvin Pais Payod, kang Batang Pasay, kang Joel Dorosal, kang Shakira Makabok, kang Joaquim Sakay, kang Cesar Sakay, kang Yapata Hilo, kang Richelio Polinio, kang Alarkim Magikay ug kang Ma'am Merian Pipito Bubing. Mayong buntag kaninyo mga kalungsuranon. Daghang salamat. Okay. Ang tunugma sa mantak na di mo gyapon stasyon. Salamat og hinaot nga si Batala magauban kanatong kanunay. Good morning.